نواصل البرنامج ديالو كنستضيفوا عبد الاله المفضلي من لاسوسياسيون ماروكان دي étudiants توبوغراف اللي كينظموا الفوروم ديالهم سو لو تيم كيل بوليتيك اوربين بور ريغلي لا كريز ايكونوميك. مرحبا بك. مرحبا بك. انت من مدرسه الحسن الثاني للزراعه والبيطره. Vous faites partie des étudiants, vous préférez parler en français, donc je vais m'impliquer, poser mes questions en français. Merci. Alors, le forum a des objectifs qui sont clairs. Moi, je vous ai demandé avant si c'était pour faire connaître les entreprises ou créer un lien, un pont de communication entre les étudiants et les entrepreneurs marocains. Vous m'avez dit que c'était un petit peu tout cela pour ce forum. Oui, en fait, notre forum pour cette édition-là vient pour rassembler tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que c'est une occasion d'abord pour pouvoir réunir tous les chercheurs, tous les professeurs de l'Institut agronomique et vétérinaire et ailleurs, ayant comme spécialité la topographie et les sciences géomatiques. Et puis, on invite encore des ingénieurs géomètres topographes de tout le Maroc, actant dans le domaine professionnel, privé et public. Alors, et puis, les étudiants encore oui. qui sont importants et le large public. Voilà, le large public qui comprend aussi des étudiants d'écoles privées qui font de la topographie aussi. En tout cas, vous êtes la seule école étatique spécialisée dans la topographie, qui a une branche spécialisée dans la topographie. Moi, avant de parler du forum, je voudrais savoir qu'est-ce que la topographie pour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et qui ne pourront pas savoir ce que c'est cette science. Oui, bon, tout d'abord, l'étymologie du terme topographie vient du terme topos-graphien, qui signifie d'abord le dessin des lieux. Mais après, cette discipline s'est élargie et s'est développée au fur et à mesure du temps. Elle a été adoptée en premier lieu par les militaires et puis il s'est élargi pour les civils. Alors, les sciences géomatiques et l'ingénierie topographique, ce sont plusieurs disciplines qui réunissent des techniques de détermination planétaire des positions, corps. Ce sont des disciplines qui entrent dans le cadre de la cartographie, de la télédétection, encore de la photogrammétrie. Donc c'est un اشنو هي الخدمه ديالو؟ بون دابا انت تخرجتي تبارك الله عليك وليتي زوين الصالير تزوجتي غادي الخدمه الصباح. لا خدمه شرح لينا حنايا اللي تخدم عند الزوج. اسمح لي يلاه ماشي مشكل. اش غادير في الخدمه ملي غتمشي؟ Ce qui est important pour la formation d'ingénieur géomètre topographe, سمح لي. لا ما نسمحلكش. لا انا نقول لك. لا ماشي شغلي. شنو هي الخدمه ديالك انت ملي غادي تخدم؟ شنو غادير؟ C'est un métier interdisciplinaire, intersectoriel. علاش؟ حيت الانجينيور جيومتر توبوغراف يقدر يمشي يخدم في لي سيكتور بوبليك في لو سيكتور بريفي يقدر يخدم في الوزارات يقدر يخدم بور لي مارشي بوبليك. شنو خدم شو عطاك واحد الخدمه اللي بازيك حاجه اللي بازيك تيديرها اون جينيرال الناس عارفين عليه هو انه سي ان اجون كي في دو لا كونسيرفاسيون فونسيير. يعني ملي عندك بغيت تحفظ الدار c'est le topographe qui vient pour faire le levé topographique ou bien le bornage ديال الارض ديالك. انت خويا بعدا شرحتي لنا واحد الحاجه. ولكن هذا والله الا بغيتو شي نهار تحفظوا شي ارض التوبوغراف هو اللي كيجي كيعبرها ويقول لك انت ارضك حبست هنا وجات هنا. ولكن هذا اللي دارها بارسيال حيت هو عنده بزاف ديال لي ديسيبلين ومن بينهم هاد الشويه ديال لا كونسيرفاسيون فونسيير. واخا دابا المهم منين فهمنا حنا القضيه باراك. باك بلس 5 بلس 5 اصاحبي راه كيديروا لا بيزا وكيقراو بزاف. 50 هو كيقرا. انا اكسكيوز موا انا سي جوست لو تيم ديال سميتو كيل بوليتيك اوربين pour régler ou pour réguler d'accord la crise économique. C'est où est le lien et pourquoi? Alors, le choix il est venu pour deux raisons. D'abord, il est axé sur deux points. La première des choses, c'est la crise économique. Alors après l'avènement de la crise économique en 2009-2010 في l'Amérique, quand la crise des dettes américaines et puis s'est exportée vers l'Europe en termes on a vu des gouvernements qui sont chutés à cause de la crise économique. À cause des subprimes. Oui. Donc on est dans un contexte économique instable. La première des choses. La deuxième des choses, c'est que aujourd'hui le secteur de l'urbanisme et l'immobilier, c'est parmi les secteurs les plus dynamiques au Maroc. L'ingénieur géomètre topographe il est impliqué au fond dans le domaine de l'urbanisme et l'immobilier. Donc on a vu qu'il fallait réunir les deux axes pour présenter ce thème. دابا انت قلتي لي في الفورم ديالكم كاين ناس اللي كيجيو يقلبوا على الماتيريال وكيلقاوه. يعني كيجيو دي زونتربريز يبيعوا عندكم ماتيريال. ماشي تيبيعوا لنا الماتيريال. كيقدموا الماتيريال ديالهم. Ce sont des collaborateurs معنا. On a des conventions avec plusieurs entreprises et plusieurs secteurs. D'abord, l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes
اللي regroupe كاع les ingénieurs géomètres topographes المغرب كاين عاوتاني لا ان سي اف سي سي l'agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie. هاد الناس قارين بزاف اخويا لا راه طويل واش غادي دير. هاد الناس عاوتاني عندنا دي كولابوراسيون افيك دي جون اللي عندهم الشركات اللي عندهم دي كابيني ديتود اي افيك دي جون كي برودويز دو لا تكنولوجي اي دي الماتيريال. Rapidement, une dernière question. واش كاين دراري منكم des étudiants اللي grâce à ce forum ils ont pu avoir des accès à des stages ou là des contrats CDI ou là au moins des contrats CDD pour pouvoir faire un premier pas dans le marché du travail. Oui, évidemment oui, parce que le parrainage, c'est-à-dire que باقي انت كتقرا وتقدر تلقى une société اللي تباريني معاها il va t'encadrer في les stages ديالك في le PFE ديالك et probablement ce sera شنو هو une البي اف projet de fin d'études. projet de fin d'études et probablement تقدر عاوتاني تانجاجا مع comme salarié. لي دات اللي بغى يمشي يشوف شنو كاين. Alors, اللي بغى يمشي يجي عندنا l'Institut agronomique et vétérinaire حسن 2 مرحبا بكم. La date c'est le 17 mars في هذا العام هذا يعني في هذه السمانه الماجيه. Encore l'Institut agronomique et vétérinaire حسن 2 venez en quantité bienvenue مرحبا بكم كاملين. شكرا لك وكنتمنى لكم واحد موفق وكنشجعوا الصديق ديالنا اللي شرح لنا شويه الخدمه ديال الطوبوغراف وكذلك الفوروم كنتمنى لكم التوفيق.